zangu haunambia ukakaye robo ho yokumfihamdu yorejo pashe karati namna ya udafiu mtu waikoni karati namna ya udafiu mtu waikoni rinike valori ya ho wanashahatu samani mzuma lelo wabili wenji sheza lelo zinuse jabanu sokaba romamu atisholiwa za atake ngamtendo ingayo mbadali swali ya tobikaza ngamchodunga na minaye kumbuka ushangaza hamapesa sina ushangazo hamapesa mimi maana mimi na pesa mimi kai mapesa haina mtu ya rongo haisaharongo umawida ya rongo haisaharongo ni akaanza yambe pala ya ado haisahabe pala ya chip yumutolizana jina la Muhammad Ali Swali halirongo wanai chip ngaracho umfunga kamsangondo na zikaba ili yakanza mnabatani na zikaze kifu zisa yono harejo haduze kwezi watukufu wa Komori mdunga wa harma ya radio kazi ya makatiano kwezi wa Komori mdunga wa harma ya radio ya Mitsamihuli FM wa Komori mdunga wa harma ze siti mbali na badika yao zojifunga tena nasi ili utambaze matangazo na harma ulemengu lazima rimshukurieni rimbusheni heri harma imala matukufu hani kwezi wa Komori mjunda hundani kwezi wa Komori mjunda hunubonze uskwale unu karjafana rimnikeni mada haukana ngarjihudumu Facebook FM harma muda wanti uncha shibanu risane rijihund harma sheisto shanzuani hau hashirisha wa Komori ezijirio awe jo ujiri awe jo kai hawa jimla harma sheisto shanzuani shangi o wajibu o wakatinda unuo hodiho ye diaspora hatu izingaro wanasho hatu wa zingaro watungula manani wananyasi watajaha tonasho hatu wanjilwa za zungoni
ngiyo wajibu ri tomora hani rije banu rije rimjumlisizeni zimadda timbi za actualite hatu kayao ngarjozi nyamida bandero ngarjandi sarma le swala likia nao le shirka la telma voya haraya usinye gateway voya haraya ukontrole wale sirkal ikaya os kwa leunu ngarjon uundua baadhi ya masuala rijuzise riuzise sirkali ya Komori ede namna inu hatandi le shirka la telma wa buliwa nafasi jimla yonti pia sirkal wabaye macho sirkal wadaza wasiuha ngamjona midia hodiho ngamo swala muhimu la baadhi ya wandu leo kana uliwa na masulaha shama audu wajomba kana rikana haki na zinu ndizo Babu Hassan ranzema kati ya la Baraka FM yakauzonesa uhusu le shirka la telma linu tazinu vijama tuni jajanze ngarjobiri ya wajao vahusuo le swala lalikia nao wizara ya mahakama kagasina mifumo mili banu hena usiku ngolo ritaji atelier shuhina jana na hunu gasina mahamili yo magobani kabati garlo bale ma prisonnier ho magobani ujo mahakama prisonnier ngujilibona widi prisonnier ngubalwa hemindu wosem uso mahakama ele garlo bale ma prisonnier lila la ngilo mahakama ngilo yabo eshalila za buji ngilo yabo zaidi ya mahamidi enyumba he mahakama ngepuhao isomonti akongoranga muyonanga mwijua ho na bohena usiku atelier shuina jana loritaji za television baki na zifinance wao ne Faransa charge ambo kanaze 2 millions au ze 3 millions au ze 5 millions hena usiku zitolo haramaze formation zinu ijoka wanrua hezabrike au ijoka batahamba gari konso amnika jo suri Emilio ya ubalema prisoner ujahunu so mahakama ngamjuna milele swala linu muone umabudhama na ulo na baadhi ya mawaziri wa Colonel Azalia Sumani wajanga mjobirilia husu ye movement aurambe destabilisation kanza ifanywa ni Kamal Swefu na dahalalo la Dona Moroni kayao itokaita mharbatu baina ya hema kamioneri kwa mjokana mongoni mo wandu kayao kama bangu warendao wandu hema kamio mmonozo Kamal Swefu na dahalani wakanza wazifano la duani wende watu upando haramwe godro ya la duani ilewa katikati ya wadoji baziza umoni hula ili watabishe mabali ya jimagari wa makamio ili maudu watike mundu tutobala gari ya jeiho shawa wanado himo pale nibala ulioka ndo karimela kuruila ikaya we mali yao pesa ya we marshe hiyo inikuwa mwana wa dahalani ani msajaja ikayao ndo ujiru harmensi wano raisi wa daula wano serikali ya watu namna ajeto ka washula harma daula ya urahafu eka omondo da hunu umsajaja weze marshe mbali na mbali leo mdu kano marshe ya ukano marshe ngurengwani kama na mwana mshwahi ngurengwani kama na hahi ya rabbi nuje ide namna inu hatandi ngamjo nyamidi yale swala lino harma za barzatu hamisho ngajobe le swala likia nao umhanzo wa Stefan abuto haikayao haisangu joka urendeha mwanzishi jimla wa federation kao Stefan hachileze do manazahe za directeur commercial ya Telma haja o federation Stefan mdu Henry hafanya Henry ngarjozi na media bandeo shara ne janji ya harma zemada hizo kamjore amjo clearsisa ukana tifana director bano joni tizone sa ukana Muhammad mwana haondu huri ya utolwa yendo la pitadi ukanga wandu atafsiri na kaubeide haba Muhammad mwana alizobala ndabwa ndapara bale jeziwa na maisha zona hamba tamba ukana Muhammad mwana hatoolwa umagubani hamba ila hospitalizo wa harmala pitali ya mbeni sha yola dhima mdu arehush yola dhima mdu arehush leo yinu wanatujoka jiwa kasambe hatolwa banu henda fungwa mtsamdu uhahe mtsamdu omwe tukaoneze fami omwe tukaono kajo kasawa no magobani abonge mbati jamba ukana banu bede kamtuzo zo Muhammad mwana kauyeshi kamtuzo zo mdumsha ya kauyeshi
sha umna kile sisi mara kanzare mbenu waja umna pointiti na janja ramaze madai timbi za hatu skandani birile mbabi husu zuki wangu grand notable Hajimba Swalihi yaukana ritana rihundu kana Hajimba Swalihi zila kautekeleza harmaze razo sosozinu zila timba baba za hanwani bahi jawasaya kwa mtu shela mze jimba na wasaya wambukana wala skarna henda ba waleze kazi judiciaire za hatu kazo menye ai bali kama kujaga za makomba hizo pia zo mru hansi wanato waloko mori hunu waloko mori ngo jokana inu zingarwa inu bazadia la inu fenjao kazi judiciaire inga jo menyeha na nusu rabo kana kasi tayari he haki ya he hazi ya kitangazaji wafanywe siasa mongo tayari haki ya kitangazaji kamlungu wanokomba kama na revolutionary mkano kana na fikira hamanda wao kana mtuhenda ba amjomenjo kazi judiciaire au ikabala ola zadi da kabira hunda kati mfadan da ilam zejimba nendrovi ikabala akaja ngele eshiazi tukati mposha itwa eshiazi shirengwa ikabala akaja ngeze nazi tukati mposha itwa na balanga mo wandu akafala director kaunisa kana azalika na tomdai Faransa hata jo utiyangu to zingaro hata jo utiyangu to fenjao donc haja ngeyiho kwa na usubuti hata watobira Hajimba Swalihi Joana na Jabaruf Joana shohatu zowafanya wahendo wa aeroport wendo ule so otukivu so kaunde zondao lazima mbugu juze consequences to munda mru ikambra janga jar makomba ikamru hajar makomba kama ndo nabokana ubaidi wa mandrabo azalika cha vitewa kajaparwa kana kahunu walunsi swala la honde sambiyo linti swala honde sambiyo bokoma urunge jo huja ukweze hazizinu ngizo Faransa kamjozi wana ikala liko kaja nalikiwa almuhimu mimi sio swali vitasu ikaila ya ndrabo ikaila ya kweli ikaya sio sa vitasu yabeehwa yabeshiwayo ikayao asalim safarahe unu rais wa daula hadungana ne waziri wa ile bankanga bwana Sedal Sheshehan hadungana ne governor wa bank centrali ujarma umsafara huo ni zihazi hizo zilo Faransa ngazi yalikana ngo za mali dharaka ujala pitali kareka ujala pitali hajodungana ne governor wa bank centrali ne waziri wa hemali cha hari usiku wa mamanda boko mohusha waloke stoke tirano haivitewa kajanvitewa almuhimu azanige Faransa ngujorenga fumvo harma omunanuka yao duolo Faransa omonano unu ngona marunda usoni mwaensi au kusona marunda lingale swala la hatu ranzijuzi lojo juzi sabanu yeba kwele Faransa kweli ngwanzo relance economy ya Afrika abayinu namna ye Faransa ya hanza banda ya perde mapesa menji harme corona ya nzao zeloteli za Faransa zeneza jaziwa wandwani wajaza zamo zeloteli yani maswala ndo juzi sawa katana mwelist officiel ngarma list officiel haje sijao ndio maswala redio ngasarme maruna ngasarme msafara unu izo kaule zilindi wao chailo swala udunga harma yamakati yacha shamna brefu mtiti na kadhani birilie na de homage zuki wangu grand notable Hajimba Swalihi ya ukana izo ya hambao ni izo ya redao ngazionesha ukana sidwandu kaya ongo ambayo kana ngwanzao wa revolution ka revolution hao kibaki harma babwa saite za zitendwa kamna waona shaibaki za babwa shazitendwa ndo waona amafardin no wanawe kaya ngo wanawe bana yenu sha hilo swala udunga harma makati ya jao gamjua harma le swala la telma uhusu umjarada ukana serikali waja wati ya namna nziani ya hanza wajina organi ya kontrole harima makungumano ya masuliano sisi wa hanju Amerika wole saukana swala linu yebe serikali watu aliano usonima yembika yao do ujo ya rege mashirika ya hatu yebe serikali watu aliano harima swala linu wakoja toliano rizone sarma mipango rizamba rizitekeleza
serikali wa persiste wa mangwendao Comores Telecom hasa hasino mkataba usaunja nziani mkataba unja nziani ngelazimu Telma wajawe yasino mkataba huo Chala suala Telma na mbwe mato mwishie nono ndo bwa Comores mbwene mashishi yote na mwishie na mbwe mato mwana mbwene mashishi yote na mwishie suala Telma linu ngelazimu serikali ngedi ngosi wale ukana Telma kwa na ujua je wanti juwanu warengenti na notage wanikiwa inafasi mpia harmanti inu na yabo wangu kwa tunda ze faida Telma kaonesizo kwa mlikonga jozi wala njamba kabati connection njamba ukana kabati masudiano shaizo Comores wakaulindia izo Comores wakaulindia kusoni mwa ile suala linu la Telma wakaulindeze hazi waja promo wa Comores hunu mwone makati wa haja wandu wangabi waronga hazini wakati wa haja ye Telma ngeno wandu wangabi abahainu mmono juzi namna kwa serikali zinu wabuila Telma mfereje harmanti inu mmono juzi ya anertik waja hunu tida anertik samahan dainu alikaran Comores Cable baada mavumelewa hao na Telma wahundu mahakama wakahanza wasezise Telma bado tsese konti zao ndo parsema ndure yabo ngio 10 million armashiri kaka yao ngalifanyao reseti artoba harma mwezi au harma miezi mili ngendo harma 300 million 350 million eze maliza Telma ngazenonda hu enga zimiro harma banki ndai enga zedaoje hizo serikali kauladi mkati mzitunde mali ya manda zenu hizo mjarada hunu usue gateway sisi rizone sari zamba ritekeleza na mipango ronesa ze hasara ronesa na mali swala nililio ronesa na sala nilapango cha serikali mabanga mzifanyao amamba serikali karesera ngamzifanyao banda ye serikali watanziani na swala linu Comores Telecom wasinye Telma haja haraba katuta hasini ba ye accord d'établissement hayo ke ngemzia ukakana ujwa wake organ idom contrôler chale to ramori rakani lonilo na ukana juze serikali yinu azali wantilo jana Telma chawaka ukanti watu ali accord za Comores Telecom za Telma na serikali za barimu atu to wale swala linu la ukana Telma kabati organ jojo ibe mtunda zabari Telma yendo harmanti inu Telma yendo kwa kujua rege mapesa wangu na mangalondo hazi alo nao wano hazi wanga mapesa yange ndonda ijaleo yinu tupata dossier makati yanu ya ukana banda Comores Telecom yasini yinu gateway kwa rizones rizones armale swala dinu banda Comores Telecom wasini wanurizamba ikaya Telma wenge na partenaire ora Telma na only ya maore lishirika zima sha ani ngaona droit nzima ngaona mushilano mzima ikaya harmane shirika linu ngarujoka kwa Comores wenji walo maore waurumia yesimu ya only shabanda Comores Telecom yanja harma gateway ngazizungulia ukana only wablokeze appel za Comores Telecom huenda maore waziblock namna jesu alhamanda linu waziblock ngabale swala kwa juzi Comores Cable wende mashitakano na Telma waroha hukuma ya mahakama yonesa kwa Telma ngebula libe Comores Cable mjuma 1 milliard za mapesa kwa lazima libe Comores Cable hato ya mahakama ikaonga kwa majuto kana ngabo baadhi ya wandu wa serikali minhum de conseil privé wa rais Nuru El Fatu ngemkinyo kana mongoni mwandu akaenda mbio wabetelma ukana na mtilibe mapesa yao mfanye mwelewano waundie mwelewano wa Telma na Comores Cable walibe mesari mwa 300 million au 350 million na waroha waroha decision mahakama
conseil privé wa rais habiri dingwani wale wakantiwa hafaida hile serikali wa hundao kusoni matelma njaba tele maka nja sahilisha masudiano njaza amba chale suala linu ile suala linu no telma kana ujua harmantino ajaile nge otage nge bidiwa nge dingosi ni serikali mdengeze hatua za lazima masuala mandalinu lazima ni serikali mdengeze hatua za lazima bado unajuzi wende mzie decision mahakama na yote haki ya kiserikali kama ti ruhusa ya serikali ndio azie decision mahakama chama de mwizia pour quel intérêt abangala swala linu la telma linu nomba husuo eza only ukawa fanya pressure kana hena apeli ya Comor Telecom mbanza pale only makatianu ngiola ujiro kabisa sababu da Comor Telecom wanjia harma le swala linu wanjia harma le swala linu wala telma ngwanzo ya hifadhi maraia yeo controle telma nda undoleo yende wo controle telma ndo ebalu sisi on remote telma leo yo uri controle ndo ata telma ka ngonjo ya njo controle maraia no ngela dimua serikali ngedi gosi mkenza na mwana swala linu telma kana ujua leo yinu akaizwa rambia telma hajaba wakao wazi wengi warengo hazini wajoto hazini pia wandu wakawarenga wahantu washashi mali zao ngazibiro banu ngazenda bushini wanuka twatanga zenonda hu ngela diwa je makati waje namna ya regularize shirika lenu karjaba lizimwa karjaba litolwa changela dimuo serikali mlengeze hatua za ladimu ili shirika lenu ngadigosi kalina ujua like jumaze sharia bali na mbali ngari jua namna la njia banu ngari jua wakati projet de loi d'assemblée que javotewa itwa hibwa ngari jua walikando kaulitabanu ngari jua hizo rafanya ngari jua hizo wafanya mnafanya hizo hamba hizo bango wajua fanya wala kartunga bambu Comor Telecom hizo wafanyao shele kartunga bambu Comor Telecom wanataka bakiri watu shirika la raru bado tena watu kila raru shangara boka na linda haja ni lazima ke control ya kula uli control ngela lazima bake control uli control kwa Comor kal na ujua no ngaramo ka serikali kam na ujua au mrambe kwa baadhi ya wandu mdogo kalibajara harmana shirika linu ili madam sasa ni wa Comor mmono juzi kama naporo ziwana telmajana setombola bana bokana ejo hunde pri ujo wa nyumba enyumba hata mpaka nda banu kamjaiwana enyumba hata mpaka nda banu kamjaiwana ngeyabanga chungwa nda amna ngechungwa nda jao ezo mporo zona ndaho njabake tuwa shela maudu kaiwa shemezi mira rusaibi latangada tahem ngada tahem mfukare donc anambao kana le swali ngarjo lija na tena ngarjo lina nuwa serikali jermone selokana telma hakatelma na only wandu wazima maore wandu wafanu hazima zima mwanzo wa bloke Comor Telecom batujodujo para Comor Telecom para only mayote abangele swala ngari mabayo nyinyi serikali yakana kanomba ni nafasi ngela dimuo ngedi ngosi mdengeze ndo maana za hanyu harmale swala linu hakana kamla ujua mbule shirika linu wafanye hizo wanzao harmanti yinu hawandele harma zemada za hatu ngamjonjia harmale suala la Munir ali mashawiri wahe daula katro setro mwishe namna ya treto wanasho hatu kawo wazulu kawo tinahamele kadima ilo hamba ukana izo kazi jajisi wanasho hatu izo kazi jajisi wananyaso walo Faransa ikao nyinyo rumle Faransa nindo diama za hatu nindo euro za hatu ekatinda anyi entiri jokai hamaji ekatinda anyi entiri jokai hamaji karna ujwale wali be nafasi mtoka yonzi yateze shihero na shohatu quelque soit mnali hukumu na majoka ni hukumu mrambe miti mtangazaji mrambe hizo joka hanza shakar na uba mndu nafasi leo yinu arongona shohatu watrete na mnaila
karjamba iza onda sedali yenga no holelewa katamba rizungwa na am alimtu dunia matujelewa nai kaundu manifest warujo uleso utukivu hao shawaja ukarno wana nafasi zo muniri afanya leo mtando wala afanya na hii mwele mfanya nziro na hana zila haukadina mndu wa siasa ujo hola tatabwa mndu wa siasa ujo hola majankudi mndu wa siasa hauka wede namna ka ujanga jarma siasa shalewa yinu mndu wa siasa leo yinu mndu wa siasa kana ujua abe mwanzo afanye siasa kekavu kakarendwa na kwa mndu wa siasa lo kangala majaya shaka mna ujua mndu wa siasa leo yinu mlengwana sho hatu mndu ala pizza hena mna manzao bayoti siasa makati yao anumi mubaidi ekati jina sarme siasa yo eze kupia zo permi kajaza zungojo ni kabiri zungona mjo mkabiliza zungoni yo nge clear bangonzo ndo menga mjo kurema sha hokana leona menga refono siasa dole ngwana so hatu wala pizza trop c'est trop kana ujore mezo ngo zilu zireme koti chat kana nambe mwana mamunir uzuki wangu ni mstari yo kwezi tunaomla pizza jana mala pizza na so hatu yo kamuniri habandu walo Faransa wala wachoi uzamba kawala wandu walemewa kamtahoe dossier hahe au kananga rjoi to abantu habala wandu walemewa fikiri hama lazima usikale unu kanga ngujura ngagora yinu de kitas ya helwa ye ngarjohi akawa mwenyewa ruhu suri piblie tujokanga mwanao kamsuona raha mtsaona mno shida ndo ione toujours kamsuona yinu de kitans inde kitans ya helwa ye ya muniri ya kawifu ya kanyo Faransa de nyumba kanyo Faransa mabaliza jirindi muniru banda ya kaurejegu nu masiwani kamba kwa ndo hula wala wazulu na banu kabla ya ude ya mru nunalo jangajera ndo jusese ngawe jangaleransi ngarito dosia banlobo muniru ngarito dosia bandeo wandu woneze tarahafu za hao wandu watu wona ze tarahafu za hao leo inu watu wona ze twabiambi za hao akahunjia ari mwana sho hatu la dima leo uone sokana sikarna ula pizza katombe kweli eta jirindi muniru banda akaujazai hunu hende abona wakomoro wakaiho na bokala mjomdenge nyumba yinu mwizingare menga mondo zangu sheza jirindi eza jirinda bokala muniru ngwanzo wanawakomori wanu wadoli be nyumba hele zina la hahe ngamweli wadoli be nyumba ile la ili ya donda ze droit za he logement ze aide za he logement ya do hunda handani wa uchafu la fubanda ajiri sawa na nyumba amani wanua wajiri naye ngurengo ze aide za he logement amushie unaweza ze logement sawa nungu alibao wao ndo alibao kao walibao hate carte bleue ya haude libi yao kamonao nde bota lettre ya hai sai ni bale zina lai nanga sina 4 kati Faransa ye nyumba hai wajirisi za mndu inde bota lettre ya hai inde nyumba hai inde wano ni bakaya ye wajirisiza hende amdishanu kana ngalathimo mdoliba hele zina la hangu lafuanu wajawa inukuplu wajawa zaja tafijo kana ebanu mne mzaya keja kaula dhimu mzaye keja kaula dhimu mjao ili yeye muniru yado beneficie zemfaila na inge komori bisefaida ke komori ngabandu enjo seyini ya muniru ebanu ngomdade kaula watwai wala wazulu na we muniru ngawe hunu ngorengo aide za logement Faransa haukana wanu amrisha ngwanzo alodi ba address yao karadi baka mwanzo de wandu mduka mjwa wandu
Ngado itambaza pia ngado sambaza dossier no pia wango do wanu kwa ngado ngana shatu dola pizza na ngari jua hizo wafanyao henda wajiri selwa yeye hula haja hunu haja ngudogola pizza wala wazulu wala ja harma mahamitano harma mahamini ajaza wanu badi bawe logement 150 euros na mangali 150 euros harma mahamitano ezoralinga harma mahamine ezoralinga na mangali harma mahamine hiyo yemunyiru nguralinga harma mahamine hiyo nguralinga harma mahamine hiyo ikao haji mzuki wangu hajimbe swali edo senungo juo ndo ngo juo hakata tabokana urenge avoka sabule dossier ya urenge ralinga yelo injo kantungo diwalo kula na walando himi sema ishao walando himi sema ishao wala waboka mama matijidi mfamba hizo hamba ndo himi sema ishao namkerati ndo joko wandu wanu anwa una kushiza mtonto ngwaona kushiza mtonto katuturu huku yemna roba mbili unjo hula hamdungu ngumtsaho na roba mbili unjo hula hamdungu ngumtsaho wale do senga signora nzala kada poronza rito chama na rito wale o dizo muniri afanya na shoha twalo hula bai dum chovala be bali kam jone zo hamba kam mjamwe mwa kamanu zaka zirendo abanga kanana be mwana muniri kabla ya tretona shohatu izwa hundao bahi wala ndo imisema ishaho aweka kweli kutowabe hadi ngosi ikaongo oblige warenga dressing waji eze bataletri za hao zido henda banu hundo waji na bondo waliba wa nyumba wende waliba wa na mwezi ngo waliba wa carte bleue ya hao waliba wa carte bleue ya hao hena mwezi halwa yekayo kabla walibe hambo ani wali wende couple ngo na wana chango oblige wa ilibe heprino chaini swala kanga ndo ulija ya makati ya jao ngado ulija ya makati ya jao usonima ze ponje la actualite za hatu na uli nalokana muniri zono kuwafanya ngebidio uje utahe samaha usonima wana sho hatu wabezi la zoka zirendwa ambe kazila zoka zirendwa zila zoka zirendwa kuna ujo orengwa na sho hatu watretena mnaila heda raja ensi ya waswidi heda raja ya hedunia endao akabanu zila wazabazila ngojotolazo mauru otoka mdombaye kudado jibale wana sho haho warengwa tretena mnaila anujo kondamne isajiri wanujo hambo kaza jiri zibiri nai chakoli warengwa na sho hatu nambo kana wala na sho ndofu watabia fulani na ngaduka zila ndrabo wala ndo na ndo ume shangwa kozao zijiriwa hunu wakozao enamna entende siwao kwa tujiba zijiriwa hunu chailo swala udunga harma yemakati ya jao utkandani birile babale swala Stefana Butahi kaya hatagulwa mwandishi jumla ya federation cha kamjo ijema kati ya jao hakana chinjizaze mada cha kamjo birile mada ntiti ilini bayo mpango hangu hunu demade halikiana nizo director de douane na dahalani wakanza zifani watikana na dahalani leo ulone douane ukana wananuka jadua ze shungwi nizo ifanya wala maporo kameli hula douane hula emeli wanuka tujua wanu yaenda na hujanga una fijo hujambo ngonzo urengeze wanuka jadua ze wafanya douane hujausa sana wanru wakaiho hena usiku hapo ranzo no mwa iko ranzo no mwa douane hena usiku hapo kufanya greve hena usiku mashaka ngasungo jiro la douane mwenezo akaanza fanya juzi ile destabilization makanda Musa Azali ekazali katujua wanga mandu wazingiza Azali kaya wandu wao watimba au kufurue serikali yenu rahana opposition Kamal Sefu yajireno kaye mwaso inane yajireno kaide mjikani yajireno karange ngena droit ya uheza isho yanzao ngena droit leo yalibisesho mdu yanzao bae izinwa mtuje bera isinu we mtuje ngena droit izo afanezo yanzao kaleo yiru mtojo botasi mwene mama matema gobola douane
na bane pare unjola duani menya kamtushina maitia chamale kaka mna march mjoni kwa nahani mjoni kaze famisa hani mjuha mwende marenge march hiyo mnikeze famisa hani mwende wate magoba mdo sasa sema katikati hani yabo je yabo mwende mamenyo mjua hizo moroni mjoka na upando ula mwende utabala upando ula mwende utabala ngondo amenye namne magara jondoro hana unjia hizo zilanda hubi hizo au mkanda majwe grevu makamioneri wala kambe do shile bala hondo mabala makamyon kamda do shile bala hondo wala kambe do shile bala hondo wala abangara mbokana kera isweda wala katuzi jua awe kanguzi jongu zugomu hono zendo uju abo baadhi ya wandu kaya wandu wao ezembio wenda wao wa utibe magama chakuna uzijua haja kausihibwa na rais hazo ndo wafanyao kezi mvuma za kandazi fanyona duani leo sere swala hilo ngarjoli dunga harma ya makati ya jao abo ngenja kanza nike mle wakati mabelo kana makati nga sina haziri zifanyao za hanza fanya namna taratibu za hanza banna muda mshashi rijiunde harma sheswa shanzwani mvahusuo hawa jimla raunishizwa kwa mwezi jiru harma MC abangene mane makato katujolo mdongo wa ufubi chaze madara kandarzi birlendi hizo maususu de mada yalikiana telma ya ukana sirkali wakati uja ye maji hunde komie na uklesti mbabe swala Muhammad mwana wa Mwenyezi Mungu mtukufu ya ukana Muhammad mwana na anaweza hondoa Muhammad mwana zihondoa baki Mwenyezi Mungu alujalia watu wao haraka kama wenze ya toa haraka wajao kama mada na kanani birile na liwaza samahani de mada ya ministre de la justice ramuka trose troba na waziri ebane madhamana komoro kwa unu haya juzi wakatelie haria uforme et d'ontologie ya magistrat toka hunu kama timanki ya d'ontologie kama magistrat wa Komori wango ni sono ndo siasa ile ndio clear magistrat wa Komori ngono sono ndo siasa fungua hola ufunge hola somana kama magistrat yocho kabla timike ubuna tahu hasuspandewani waziri bahari hafungua mru bari haleve mandat dépôt sur l'audience waziri hamsuspend hiyo tukauladhimu ikaubuna tahu fule wa yinu wazungwa jalo mtaneleta jino mtoani aruga msusumesa d'ontologie leo yinu ngabatelia ilo hotel alinga sumesa magrefe na hulu na wewe wizara ya mahakama ngepuhao ebanika mjombo wandu wose mali hizo kana wano ezapuza unti denilmu de pratique chabuka watima hanu wawiyenshi ebana kama ndem somo mja kamdoka unjanda une mahakama ngepuhao ye mahakama ngepuhao gasina zaidi ya mezi mingapi banu kabati garlo bale ma prisonnier ho magobani so mahakama kabati ngabo ma prisonnier wajiliba una wili mungu jiliba na wili mungu jiliba na wili o prison so mahakama ele gari ngilo mahakama ngilo yabo lilala ele gari layo bale ma prisonnier lilala ngalo le filme maudu kwa na ulitoa lidati ngilo yabo ngilo lilala ezalina za buji ba lezalas yabo nsinge ndonda yabo zinda zateliye za Henry ateliye za na balo kamtsina bantu bonjie kamtsina bantu bonyeshi yabo je yizo nizo komoro lo Faransa walo jungumo udaindizo wanonu kwa tuyenga azali mwili ngwaengo twabia na ndo azingizao azali walo harma amezi inu ya hao na inu amanyahuli izo ndizo wakomori wao watabihao izo ndizo wakomori washemezao ndizo cho komori kwa tushemeza kawa ingawa azali mwili washemezao hema isha madziru waremo bonti jubano izo ndizo wakomori walo Faransa washemezao izo ndizo wakomori walo Faransa washemezao abonge Mwenyezi na jaidie ike ya hawenti inu wahunde madhama na wajojo sikeneti inu hauka kaondo angale namna wizara mahakama iliyo namna maprisonnier traité wao namna maprisonnier zingorona hii ze prison za jaya longo undo mndu ye jugement hii sakatwile jeziwa ngondo mndu hatimizi mahakamini watunoka hukumlewa ngondo mndu hafana instruction ya mezikume watunoka hukumlewa shamsa jaja bai bawa zimno shida ndege mshahara na mafura ya doha nosi bai sha arjo huja harma kati ya jao kadari birle mbaba mrefu
uhusuze mada hizo na humtani sama ikalso karenga wakati mwinja orezeleji ubejila himshangama wa Hathumani wa Yusufa Fumbamba Radio Kazi na ne Mitamil FM zijama pia salamu ahsantum wa ilandika mimi mzunanurdin chinto anuzangu hauna mbio akairo buho yukunzi hamdu yorejo pashe kabati namna ya udafiu mji wa ikoni kabati namna ya udafiu mji wa ikoni rinike valeri ya huwa na swahatu samani mzuma lelo wabiri wenji sheza lelo zinuze jawanzo kavaru mamu atijoliwa za atake kenge ngamtendo eningayo mbadali swali ya tubikaza ngamjobunga na minaye kumbuka mshanga za hamapesa zinaushangazo hamapesa mimi mana mide mapesa mimi kae mapesa haina mdu yarongo haisaharongo unawida yarongo haisaharongo akahamza ya me pala ya ade haisahabe pala ya ship yembucholizale jina la Muhammad aliswali halirongo wanai ship nganacho umfunga ngamzangondo na zidaba elimya kanza mnabatani na zikazetifu zisa mimi mzunanurdin chinto anduzangu au mimi mzunanurdin chinto anduzangu au mimi mzunanurdin chinto anduzangu au nambio mimi mzunanurdin chinto anduzangu au nambio akairo buho yukunzi hamdu yorejo pashe kabati namna ya udafiu mji wa ikoni kabati namna ya udafiu mji wa ikoni rinike valeri ya huwa na swahatu samani mzuma lelo wabiri wenji sheza lelo zinuze jawanzo kavaru mamu atijoliwa za atake kenge ngamtendo eningayo mbadali swali ya tubikaza ngamjobunga na minaye kumbuka mshanga za hamapesa zinaushangazo hamapesa mimi mana mide mapesa mimi kae mapesa haina mdu yarongo haisaharongo unawida yarongo haisaharongo akahamza ya me pala ya ade haisahabe pala ya ship yembucholizale wajinasa warinasa baada nafikiri hawema narema na hisabu njema sijambia ukamba hahusaidie nchi tena de nchi na nairongwa de nchi yani wavo hausaidia wa Komoro sisia amba wami Ahmad Abdallah Muhammad Sambi nisima nsanganyise zinguvu ilo amba kwamba labda denlio nazo na wananyangu nimsaidie Monsieur Azali Othman ajotembele uraisi wa daula ya Komoro eshanzi wao kashie wao kwanza nao wayenga nao umbuliwa wajino sawo vikaulila karite hao boserse benge mde hamni vota 1000% wajisha njajuka tihundu manna huna da bana vote wani wandu wasaya itodo huna harumansia hatu manna vote da bana vote na ndo kote do heserse bahi sala alhaqiqa garjaga unda ze vote zila ngendo anzar to vote wani wandu hatu ba benge abo ngasendu shangao wazungu amba redevabilité da mari shukuri wandu wao warivoti wariwashele marhaba izorambao tidori rendawo riruwa idukuri nindezi njao minja kaujua ukafundia utogo wa daraja ila haono simba imcheze mbange mwanzo simba kana kwanza ya unoge ya uhele usiku ngujo tehe afime manyome uyala shawe henda ngujo kunoga Salam.